रद्द वकालत करे ना छोटे जाकिर दी जुमला दसना चाहना। गरीब जाकिर को मजलिस लिखवाइंदे, मजलिस लिखवाई रिया 9 ज़िलहज दी अज मजलिस अज दे हवाले नाल 9 ज़िलहज तक को मजलिस हाजिर आंदन। जिले 9 दी रात आंदी है इन्वेस्टर पहुंच वेंदन, दलाल पहुंच वेंदन, वड्डी गिनण वाले राती पहुंच वेंदन। कई को सड़ी बैठे फलां इब्ने फलां को छोड़ ते को बिया सड देंदा। इहो जे कारोबारियां ते लानत चौड़ा दी भी मेरी भी तुहाडी भी। आज तक कहें जाकिर कहें बानी ते पर्चा नहीं कराया जो फलाने में को मुहर्रम दा आह के जवाब दे दी थे। कहीं कराया होवे तो मैं को दसाओ। कहें आलिम नहीं कराया कहें ते पर्चा जो मैं को एक अशरे दा आह के सारा साल लारा दे के ते वक्त मौके ते मुकर गई है। कोशिश की करो जिवें उन च बर्दाश्त है तुसां कुवत बर्दाश्त पैदा करो। धोखा देवण वाला जान बुझ के धोखा देवण वाला भावे जाकिर है ते भावे आलिम है ते भावे मोमिन है। आले नबी दी निगाह दे विच उस बंदे दी कोई इज्जत कोई हाजरा दौर दियां लुगाली ताकि हर बंदे को समझ आवे। जवान नस्ल जड़ी आजकल हर वेले मोबाइल ते देखती बैठी है क्योंकि आज जाकिर वो है जिंदा मीडिया तेज है, जिंदे रोजाना दियां 2-4 मजलसी नेट दे उत्ते चढ़े न वादन जाकिर ही होए। जे सारी जिंदगी अदब ते हया नाल जाकिरी कीती है उनका ना कोई नहीं चाहता। कोशिश की करो अगर अपने इलाके वालों की भी इज्जत करे सो थोड़ी इज्जत थी वसी। मैं हर मेंबर ते आदा रहना कि जिथा अपने इलाके च 2-4-5 लाख 10 लाख 20 लाख का जाकिर खड़ा है तो उथा अपने इलाके के 2 छोटे जाकिर भावे लाख लाख देवना पवी 50-50 उन्होंने को खड़ाया कर। उन्हां दी इज्जत वधा जिन्हां दा जिक्र हुसैन सिवा बिया गुजारा कोई नहीं। जाकिर दे मैं बार बार आदा रहना जाकिर दे अमले को 5000 देना चाह। छोटा जाकिर तेरे को 100 रुपया बिया मंगे धिक्के देने अखी कटने तू दुकानदार है तू आजादार है। उन्हां दी इज्जत कीती करो जेड़े तुहाडे दुख सुख च तुहाडा साथ देंदे। उन्हां दी इज्जत कीती करो जेड़े तुहाडे जनाजे सोहेंदे। उन्हां दी इज्जत कीती करो जेड़े हर वेले तुहाडे कोल। अगर इंज नहीं वे समझे मुदस्सिर नियाज तुहाडे इलाके च कहीं फाती ते कहीं शादी ते कहीं गमी ते उसे वेले आसी जिले मुदस्सिर नियाज दी अलीपुर दी मजलिस होसी। उन्हां दी इज्जत करना जिले तेरे जनाजे को मुंह डेडी थी वदे होंदे। हर दुख सुख तुहाडे नाल जिन्हां दा कोई मुतालबा नहीं, जिन्हां दी कोई डिमांडा नहीं। कोशिश की करो पैसा कमावन तो ज्यादा लावन दे बारे पूछा वैसी जे को दिता हावी वो हकदार है या कोई ना। क्या बात है भाई। उन्हें गाला बंदा चुप नहीं पिया करेंदा ते सियाने चुप बैठे। बारू खड़ो के आखसे ने कमला है कमले ओ इंजड़ी जिक्र च आंदे नहीं। तवज्जो जो बैठे हो बिस्मिल्लाह। हाँ बिस्मिल्लाह करो। जिंदगी दराज होने सीनियर जाकिर तो इमाम को इंज नहीं वे समझे अपने अकीदतमंद प्यारे हैं, बोलने वाले प्यारे हैं, चुप प्यारे नहीं। मैं मिंबर ते बह के 2-4 कौड़ियां गाली करके उनके बाद ही अपनी मजलिस पढ़दा रहना ताकि नितारा थी वने जो केड़े विच उन्हां दे मनण वाले बैठे ते केड़े साडे अकीदे मुताबिक बैठे। मैं हर मजलिस ते लाई वाला कोई अपील करेंदा रहना स्पीकर वाला कोई जो स्पीकर वाला चूंकि ये माहौल तुहाडी रियासत दा इंदे च हाले 2 नंबर एडी कोई नहीं है सही। हुण तुहाडी मैं खुशामद करा जो मुड़ी है कोई ना 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 है सही लेकिन थोड़ी जी है थोड़ी को अगर हुण कंट्रोल न करे सो है
बिस्मिल्लाह करा थोड़ी को अगर कंट्रोल न करे तो ये वध वैसी एक सरायके की मिसाल ने वहां पहले घर चुक कुकड़ चोरी थी मुर्गी चोरी थी बंदे चुप रह गए थोड़े ध्यान बाद उस घर चो थोड़े जे जेवर चवीज गए बंदे चुप रह गए वह थोड़े ध्यान बाद कोई बकरी बकरा चोरी थी गया वो चुप रह गए कुछ ध्यान बाद गां खुल गई वो चुप रह गए उनके बाद घोड़ा जो खुला वो जो कीमती है तो सारे पिटन लग गए जेड़ा बुढ़ड़ा बैठा यूं आके कुकेड़े ले या डंड घतो आता जो घोड़ा चोरी न थी गए तो आखण दा मकसद है नाराज न थी वे आने वाली नस्ल को कोई शे देवना चाहते हैं ये नहीं जो आया बंद डोड़ा पड़ा अगे होंदा आई परला कोल पिटवावना पौंदा ही परले पिटे ना तो पता लगता ही भी फलाना मजलिस पढ़ गया हुण जे तक बंदा अपने आप को न कुटे तुसा बुलेंदे नहीं यानी जे तक अपने मुंह ते चाटा न मारो जे तक मैं तम न करो तुहाडे चो कोई बुलेंदा नहीं साडे जज्बात को देख के जो तुसा बोलना आई तो सबको पता होंदा तो तुम गेट तू पिटेंदे आऊंगा अमीर जाकिर वड्डा जाकिर तू असा आदे पे असा को वड्डा आदे जेदी गड्डी वड्डी होवे जिंदा इश्तिहार च ना वड्डा होवे जिंदी नियाज चौखी होवे तू जो जेको वड्डा आदा बैठे मैं आदा रहा लाई वाले अगर नाराज नती वे सारे हिको जा नहीं नहीं तुदे नादे में मिंबर नहीं तुदे लाई वाले नहीं तुदे स्पीकर वाले ए पैगाम में हर जगह ते पहुंचाइना लाई वाला को आदा रहना जेड़े लाई वाले वेंदे हाले वड्डा जाकिर गड्डी तक नहीं पहुंचदा उत्ते क्लिप चढ़ वेंदे कयामत खेज मसाइब बंदे बेहोश हो गए ते मिंबर पे 4 दफा वापस बुलाया ते इयो जी एडिटिंग करके वो इतना प्रोटोकॉल को देंदन जो कई जले फेसबुक खुलेंदन मजबूरन उनको वो पेज खोलना पौंदे मजबूरन वो मजलिस देखनी उन्हें अपने व्यूअर्स वधावने उन्हें अपने पैसे वधावने मैं दराना जी में वड्डे जाकिर दे हाले पहुंचा नहीं गड्डी तक उनका क्लिप चलाया तो छोटे जाकिर दा भी उमें क्लिप चलाया कर वड्डे जाकिर दा क्लिप ही गल चलेंदन जो उनका नाल जेड़ा सेक्रेटरी वदे वादे अल्लाह दा नाम मन ये पैसे बाहरों घेन ते पहले साडा क्लिप चाड़े वड्डा जाकिर पहले क्लिप चढ़ाइंदा है बाद विच गड्डी ते बांदे जेड़े चुप कीती बैठे हो छोटा जाकिर जेड़े वेले मर वने तो उनका क्लिप ऊ वेले चलदा है बिस्मिल्लाह जी हैदरी सल्ले अला जाकिर अगर सारी मैं बार बार आता रहना लाई वालों को जो अगर 500 550 400 तस्वीर छिकी तो सारा दी तस्वीर चाड़ना तस्वीर वत ऊंदी चढ़े जड़ा आते हाँ भाई 100 रुपया देंदा पिया तो मेरी तस्वीर चाड़ तुसा उनते दे बैठे वे मैं सारा को आधा बैठा मैं ही को नहीं मैं सारा को आधा रहना अगर नहीं समझा छोटा जाकिर मरे उनका क्लिप चढ़ वेंदे बड़ा मंजूर नजर जाकिर है जी अगर वो बड़ा मंजूर नजर जाकिर है तो तय हुण ते मुनाफकत क्यों की थी जींदे आउंदी तस्वीर ही चाड़े हाँ उनके इश्तिहार ही उनकी वीडियो चाड़े हाँ तो लोगों को पता लग बनिया यही भी जाकिर है बाकी जाकिर मिंबर से खड़ के आदन मैं कसम चाहना मैं 2 नंबरी नहीं की थी मैं 2 नंबरी नहीं की थी मैं 2 नंबरी नहीं की थी मैं कब्र हुसैन ते रख के आदा बैठा कसम चावण दा कोई तरीका होंदे वो ठीक आदन भाई मैं 2 नंबरी नहीं की थी वो ठीक आदे मैं नहीं की थी मेरे मैनेजर की थी मैं नहीं की थी मेरे ड्राइवर की थी बैठे उठ ही गए हो मैं को तो भाई पता ही कोई नहीं मैं कोई सवाल दे जवाब दे मैं अपनी ड्यूटी शुरू करा ये सबक की गल दोहराया मावां वाली नस्लों को पता लगे ये आदन जो दिखेगा वो बिकेगा यानी जेड़ा फेसबुक ते दिसदा पे यूट्यूब ते दिसदा पे वो ही जाकिर है जेड़े जिन्हां दी मजलिस नहीं चढ़दियां उन्हां को जाकिर ही नहीं मनेंदे
تو ایک سوال دا جواب دے. ہر لائیو والے ہر بندے اپنی تصویر چاڑ کے ہر بندے اپنی ویڈیو چاڑ کے تلے ایک جملہ لکھا ہے جو فلاں ذاکر کی موجودگی میں نے اتنا مصائب پڑھا, فلاں ابن فلاں پچھو بیٹھا آئی تو میں بڑا مصائب پڑھا. میں اپنی زندگی دے وچ کوئی ایسا ذاکر مومن ازادار نہیں ڈٹھا جے اے لکھا ہوئے جو 94 دی موجودگی چ میں کو ایک خیرات ملی ہے, 14 دی موجودگی چ میں کو ایک خیرات ملی ہے, جو 12ویں حاضر ہے تے میں کو خیرات مل گئی. کہیں لکھا ہوئے اللہ اکبر بسم اللہ حیدری بسم اللہ جی بسم اللہ کرا جی. تسا دے دیو رزق مال دو, گڈی کو دیکھنا تے عزت کرنی, جتی جوڑے کو دیکھنا عزت کرنی. نیوے سمجھے ذاکر لت ہے ہوں تو اڈا سدھا ہاتھ گدھا ہے تو سا دے وے کوئی ذاکر ہے. ہر ذاکر دا اپنا اپنا مجمع ہے. مدثر نیاز کو سونا نہ لے علیہدن چپ کریں دے ویندے ہو. زوار صادق کو سونا نہ لے اپنے, معرفت نجم کو اپنے, آصف راکٹ دے اپنے. انج نیوے سمجھے چلو وڈے ذاکران دے تو ساجو لسٹ چ نہ ہو سو تے وڈا کو تے جان دے اس. وسیم عباس لالیاں والا دا اپنا مجمع, فروخ عباس شاہ دا اپنا مجمع, غلام باس جپے دا اپنا مجمع, نجم شیرازی دا اپنا, حاجی نجم الحسن الہدا, سارے ایک ایک ذاکر کو جو وانڈ کر کے سن دے ہو. سلام ہے انہاں بندیاں تے جڑے ہر ذاکر کو سن دے. سلام ہے انہاں بندیاں تے جڑے ذکر کو اہمیت دے دے. تھوڑے کو اتنے بندے ہن موجود کوئی نہیں جلے 1.5 لاکھ کھالا آوے تے پروٹوکول والے کٹھے تھی ویندے رہندے. وہ کتھوں آندے نا کدا کیتے ہی سوال جو ساڈے علاقے دے تے نہیں وے. وہ جڑے آن کے سیلفیاں چھکیندن, سیلفیاں بنیندن, تصویراں بنیندن, 150 بندہ انتظار کر لے آسی فلانا تو دا شناختی کارڈ چیک کی تے کر. خیر تے کو کی کہا لے تو میں کو شناختی کارڈ تے چیک کرا تو ہیں کتھوں دا. 150 بندہ جو آوے مظفر گاڑی چو, 150 بندہ علی پوری چوں تے مشوریاں مجلس دے پروٹوکول دے میں تو آدھے حق بن دے انہاں کوئی تجھا نہ دیتی کرو. اسام سادات ایک بس میں آخری جملہ تھی میں مذاہب پڑھ دا. اسام سادات پیر سلطان احمد شاہ دے مالک درجات بلند کرے. اون ایک ذاکر کھڑا ہے اچھا محرم دے اتے تے اون دی جڑے محرم تے کھڑا تے کھڑے نوں دی باہروں امداد ڈھیر آندی ہے. 4 محرم تے انہاں سیداں ڈٹھا, 4 محرم تک 5 محرم تے اٹھی کے انہاں آکھیا بھیا یہ جڑے اٹھی کے پٹیں دے وے اتھا نہ پٹے کرو, اتھا اسا آپ روان والے ہیں تواڈے پٹن دی کوئی ضرورت نہیں. تے ذاکر کوئی آکھنے بھئی آج تو بعد اے پیٹے نال